फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम फ्रेंड्स मो भाबुची आपण माने समस्त बहुत भलरे थिबे न्यू टीचर दियंतु सबु पई इंपोर्टेंट थिबा ओडिया पेडागोजी रो यूनिट 3 इवैल्यूएशन थ्योरी से इवैल्यूएशन थ्योरी रो एमसीक्यू आज हमें डिस्कशन करिबा आपणकर सीडीपी हो कि ओडिया इंग्लिश आपणकर जो भी विषय हो आपणकर सबु थिरे इवैल्यूएशन वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो आपण माने भलो भाबे इवैल्यूएशन बुझंतु बोली मु आपण मानक पई इवैल्यूएशन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करी दुईटी वीडियो आपण मानक पई बनेइची सेही दुईटी वीडियो जदी आपण माने देखि दउचंती आपण मानकर इवैल्यूएशन रो आपणकर फंडामेंटल निश्चय क्लियर हे जिवो एथिरे टिके भी डाउट करिवार नाही सिलेबस रे सीटीपी ओडिया इंग्लिश एसएसटी मैथ साइंस ईवीएस सबुर लास्ट यूनिट आपणकर इवैल्यूएशन कि नाही सबुर लास्ट यूनिट इवैल्यूएशन तो जदी आपण एई दुईटी थियरी मु जो अपलोड करिछि आपण सेही दुईटी देखि दउचंती तो आपण माने 20 मार्क निश्चय पाइबे टिके भी भाबिबार नाही बरं अधिका पाइबे कम नुहे तो फ्रेंड्स आउ गोटे कथा कहि रखे आपनको जो माने विज्ञानी मैम टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करिसंती सेमानक पई से थियरी दुईटी मु ऑलरेडी आपणकर विज्ञानी मैम टेलीग्राम चैनल रे देई देछि आपण माने सेटु देखि नियंतु जो माने ए पर्यंत टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करि नाहंती से माने जदी मोर यूट्यूब चैनल रु खोजी की पाउ नाहंती ताहले मते कमेंट करंतु मु संगे संग आपण माननकु से लिंक टी देई देती आपण माने संगे संग देखि परिबे जदी आपण माने टेलीग्राम रे जॉइन करि नाहंती ताहले मते संगे संग कमेंट करिवे मु आपण मानको लिंक देबी आपण माने से इवैल्यूएशन थ्योरी को भलो भाबे पढिबे इवैल्यूएशन थ्योरी को भलो भाबे बुझी की आपण माने डाउट को क्लियर करिवे केउंटी वस्तुनिष्ठ बा निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न अंतर्गत नुहे सबु बेले नुहे टाइप रो क्वेश्चन देकी आपण मानको कंफ्यूज करै थाए तो वस्तुनिष्ठ बा निर्दिष्ट उत्तरमूलक अंतर्गत नुहे आपणकर मेलक प्रश्न एटा आपणकर निर्दिष्ट उत्तरमूलक बा वस्तुनिष्ठ सत्यासत्य प्रश्न मध्य निर्दिष्ट उत्तरमूलक शून्य स्थान मध्य निर्दिष्ट उत्तरमूलक बाट आपणकर क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्नटी आपणकर वस्तुनिष्ठ बा निर्दिष्ट उत्तरमूलक नुहे आपणकर दीर्घ उत्तरमूलक क्षुद्र उत्तरमूलक संक्षिप्त उत्तरमूलक एगुड़िक सब वस्तुनिष्ठ मध्यरे जाए नाही सूर्यंकर 3टी प्रतिशब्द लेखि वाक्य रे व्यवहार कर एहा केउ प्रकार प्रश्न आपणकर 2013 फर्स्ट एग्जाम रे आसीतिला पूर्ण सज्जीकरण निर्दिष्ट उत्तरमूलक संक्षिप्त उत्तरमूलक सत्यासत्य तो सूर्यंकर 3टी प्रतिशब्द लेखि वाक्य रे व्यवहार करिवे तो एठी आपणकर पूर्ण सज्जीकरण तो एटा नुहे रीअरेंजमेंट नुहे निर्दिष्ट उत्तरमूलक एठी निर्दिष्ट उत्तर आसीबो बोली सेमिति किछि कथा नाही सूर्यंकर 3टी प्रतिशब्द किए लेखिबो आपणकर भास्कर तो किए लेखिबो दिवाकर तो आपणकर एठी भेरी करिवो तो एटा आपणकर सत्यासत्य भी नुहे एटा होची संक्षिप्त उत्तरमूलक कोन हला एटा संक्षिप्त उत्तरमूलक शिक्षा व्यवस्थार प्रचलित धारारे मूल्यायन डैश प्रकारर होइथाय शिक्षा व्यवस्थार प्रचलित धारारे मूल्यायन आपणकर मूल्यायन साधारणतः 4 प्रकारर आपणकर गठनमूलक समाप्ति सूचक निदानात्मक एंड व्यवस्थापक बट आपणकर प्रचलित धारा एबे विद्यालय स्तर रे 2 प्रकार गठनमूलक और समाप्ति सूचक जोटा फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट दुईटी मूल्यायन प्रचलित होउछि मूल्यायन क्षेत्र रे पर्यवेक्षणटी निम्नोक्त केउ धारार अंतर्गत लिखित साक्षात्कार मौखिक कोनोसीटी नुहे मु जेते बेले थियोरी क्लास करिथिली कहिथिली पर्यवेक्षणटी आपणकर मौखिक धारा अंतर्गत मौखिक धारा रे जाउची दुईटी स्तंभ बा विभाग रे दिया जाइथिबा शब्दपुंज मध्यरे संपर्क स्थापन करबाकू निर्देश दिया जाइथिबा प्रश्नटी निम्नोक्त मध्यरु केउ विभाग अंतर्भुक्त आपणकर दुईटी स्तंभ क स्तंभ ख स्तंभ तो संपर्क स्थापन करिवे तो आपणकर एटा सत्यासत्य हेबो नाही दृष्टांत बा उदाहरण दिया नाही एटी दिया हेई नाही एटा वर्गीकरण मध्य नुहे
एटा आपणकर मेलक क स्तंभ और ख स्तंभ मेलक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। जणे शिक्षक साहित्य रे 50 नंबर पाई एक प्रश्न सेट प्रस्तुत करी षष्ठ श्रेणी रे परीक्षा कले। सेही प्रश्न को सेही शिक्षा वर्षर विभिन्न समय रे परीक्षा करी देखिले जे पिलामानंक लब्धांक रे प्राय तारतम्य देखा जाउ नाही। ता माने पिलामाने प्राय पाखापाखी मार्क सब बेले रखुचंती। एहा प्रश्नर केउ वैशिष्ट्य जो माने मोर लास्ट ओडिया पेडागोजी इभालुएशन थियोरी क्लास करिथिबे से माने मो पूर्वरु निश्चय उत्तर दे पारिबे। मु कहितिली सेठी आपणकर वैधता और विश्वसनीयता विषय रे। वैधता कोन ना आपण जो उद्देश्य नै कि पिला को परीक्षा करंती उद्देश्यटी जदि फुलफिल हुए ताहले प्रश्नर वैशिष्ट्य वैध बोली धरा जाए। बट शिक्षक गोटे प्रश्न प्रस्तुत करी पिला मानंकु से समान प्रश्न समान पिला मानंकु बारंबार परीक्षा करिबा परे जेते बेले देखंती पिला मानंकर लब्धांक बा पिला मानंकर मार्क रे कोनोसी तारतम्य रहु नाही तो प्रश्नटी विश्वसनीयता बा रिलिएबिलिटी बोली कुहा जाए। दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नर मूल्यांकन भिन्न भिन्न परीक्षकों द्वारा भिन्न भिन्न होइथाय। केउंटी यार मुख्य कारण एटा मध्ये थियोरी क्लास रे कहितली कि नाही फ्रेंड्स। दीर्घ उत्तरमूलक जते बेले आपण लेखिचंती आपण लेखा जायछि श्रीकृष्णक चरित्र चित्रण कर गोटे विषय रे लेखा जायछि। तो जते बेले एटा को आपण गोटे पिला लेखिबो आपण देखिबे मु देखिबी तो सेठी आपण को जदि भलो लागिबो आपण 10 रु 9 देले मते होय तो टिके भलो न लागिले मु 10 रु 8 देबी। तो ए दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न रे भिन्न रहिबार गोटे मुख्य कारण व्यक्तिनिष्ठता। भिन्न भिन्न व्यक्ति देखिबे माने खाता को भिन्न भिन्न मार्क निश्चय आसीबो। बट वस्तुनिष्ठ रे ऑब्जेक्टिव टाइप रे जेते लोक देखिले मध्य समान मार्क आसीबो। आपणक ओटीटी खाता को आपण जेहेतु एमसीक्यू टाइप अछि जेते जण परीक्षक देखिले मध्य समान मार्क आसीबो। निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न तैयारी करिबा पई केउंटी उपयुक्त नुहे। निर्दिष्ट उत्तरमूलक पई प्रश्न गुड़िक शैक्षिक उद्देश्य को भित्ति करी प्रस्तुत करा जिवो एटा तो उपयुक्त। उद्देश्य को निश्चय भित्ति करी प्रश्न करा जाए। प्रश्नर निर्देश गुड़िक बा सूचना गुड़िक परिष्कार और सरल भाषा रे लेखा जिवो ताले जाई पिला माने बुझी पारिबे एटा मध्ये उपयुक्त। प्रश्नर अजथा आडंबर रहिबो नाही तो एई तीनोटी जाक उपयुक्त। बट उत्तर रे प्रत्येक परीक्षक मतामत भिन्न हबो एटा आपणकर उपयुक्त नुहे। निर्दिष्ट उत्तरमूलक बा वस्तुनिष्ठ रे आपणकर जेते प्रकारर परीक्षक उत्तर देखिले मध्य मतामत भिन्न हुए नाही। एक सुषम प्रश्न पत्र प्रस्तुत बेले शिक्षक केउ दिग प्रति अधिक दृष्टि देवा आवश्यक। प्रश्न पत्र रे एक निर्दिष्ट विषय रु प्रश्न संयुक्त रहिबो। आपणकर कोन केवल गोटिए निर्दिष्ट विषय रु रहिबो आपणकर एटा प्रति अधिक दृष्टि देवा किछि आवश्यक नै। प्रश्न पत्रटी रे केवल दीर्घ उत्तरमूलक रहिबो केवल दीर्घ उत्तरमूलक रहिबो ना केवल विषय भित्तिक रहिबो। प्रश्न पत्रटी प्रथमे एक नक्शा अनुसार तैयारी हबो। नक्शा रे आपणकर दीर्घ उत्तरमूलक संक्षिप्त उत्तरमूलक वस्तुनिष्ठ विषय रु उद्देश्य आधारित सब प्रकार प्रथमे गोटे नक्शा बा ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करा जाए। से ब्लूप्रिंट अनुसार सुषम प्रश्न प्रस्तुत करा जाए। जदि नक्शा को लक्ष्य करी प्रश्न प्रस्तुत करा जाए तेबे ताहा एक सुषम प्रश्न पत्र होइथाय। जेमिति जणे इंजीनियर घर करिबा पूर्वरु ब्लूप्रिंट करंती ठीक सेमिति जणे शिक्षक एग्जाम करिबा पूर्वरु ब्लूप्रिंट करंती जहा होची नक्शा। शिक्षा वर्ष शेष रे जेउ मूल्यांकन करा जाए ताहाकू कोन कहा जाए। शिक्षा वर्षर शेष रे मूल्यांकनटी करा जाउची ताहा होची आपणकर सामग्रिक मूल्यांकन। समुद्र रे बुड़ीबा जहार वृत्ति ताकू डेस कहा जाए। यह केउ प्रकार प्रश्न वस्तुनिष्ठ अभिव्यक्तिमूलक
ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଚୟନମୂଳକ। ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିବା ଯାହାର ବୃତ୍ତି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଆସିବ, ତ ଏଟା ହଉଛି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନାହିଁ କି କିଛି ଚୟନ କରିବାକୁ ନାହିଁ। କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ନିବିଡ଼ ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ, ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ, ସମନ୍ୱୟ ପରୀକ୍ଷଣ, ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣଟି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଠିକ୍ ବନାନ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ 2021ରେ ଆସିଥିଲା? ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଠିକ୍ ବନାନକୁ ଆପଣ ବାଛିବେ ମାନେ ସେଠି ନିହାତି କିଛି ଭୁଲ ବନାନ ସହିତ ଠିକ୍ ବନାନଟି ମିଶିକି ରହିଥିବ। ତ ଆପଣ ସେଠି ଉତ୍ତରକୁ ମନୋନୟନ କରିବେ। କଣ କରିବେ? ଉତ୍ତର ମନୋନୟନ। ଆପଣ ଚଏସ୍ କରିବେ, ଆନ୍ସରକୁ ଆପଣ ଚଏସ୍ କରିକି କରିବେ। ବର୍ଗୀକରଣ କୋଉଟା? ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀ ମିଶେଇକି ଦେଇଛି, ପିଲାମାନେ ପଶୁକୁ ଅଲଗା କରିବେ, ପକ୍ଷୀକି ଅଲଗା କରିବେ, ଏଇଟା ବର୍ଗୀକରଣ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତର ମୂଳକ କଣ ନା ସେଠି ଆପଣ 20ଟି କି 30ଟି ଆପଣ ଶବ୍ଦରେ କି 50ଟି ଶବ୍ଦରେ ଲେଖୁଥିବେ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଉତ୍ତର ମୂଳକ କଣ? ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଥିବ। ଧରନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟରୁ ସାହିତ୍ୟିକ, ସମାଜରୁ କଣ ହବ, ତ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଦେଇଛି, ତ ସେଟା ହବ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୂଳକ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଇଛି ଠିକ୍ ବନାନ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବାକୁ, ତ ଯେହେତୁ ଭୁଲ ବନାନ ଭିତରୁ ଠିକ୍ ବନାନକୁ ପିଲା ବାଛୁଛି, ତ ସିଏ ଉତ୍ତରକୁ ମନୋନୟନ କରୁଛି। ମୌଖିକ ସାକ୍ଷାତକାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷଣ? ମୌଖିକ ସାକ୍ଷାତକାର ସମନ୍ୱୟୀ, ଉପଲବ୍ଧି, ପ୍ରବୀଣତା, ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ। ମୌଖିକ ସାକ୍ଷାତକାର ସମନ୍ୱୟୀ ପରୀକ୍ଷଣ। ମୌଖିକ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ମୌଖିକ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କରିବେ? ପେନସିଲ ଓ କାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଓ ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ, କଥୋପକଥନ ଓ ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ। ସମସ୍ତ ପାଠ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଆଲୋଚନା ସରିଲା ପରେ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ତାକୁ କି ମୂଲ୍ୟାୟନ କହନ୍ତି? ସମସ୍ତ ପାଠ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଆଲୋଚନା ସରିବା ପରେ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ତାକୁ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥାଏ? ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ବୋଧାତ୍ମକ ଥାଏ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିମୂଳକ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗଠନାତ୍ମକଟି ନଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏଠି ଡି। କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି ବେଳେ କିଏ, କଣ, କେତେବେଳେ, କେଉଁଟି ପ୍ରକୃତି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କିଏ, କଣ, କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। କାହିଁକି, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ, କାରଣ ଦର୍ଶାଅ, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ବୋଧାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ। ସିଂହ ଚିହ୍ନିତ ଆସନ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିଲେ କଣ ହେବ? ଏହା କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ସିଂହ ଚିହ୍ନିତ ଆସନ। ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ ଚିହ୍ନିତ ଆସନ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନରୁ ଆପଣ ପିଲାମାନେ ଲେଖନ୍ତି, ତ ଏଟା ହଉଛି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ। ସିବେଇ ସାନ୍ତରା କାହିଁକି ଆମର ପରିଚିତ? କାହିଁକି ଅଛି ମାନେ ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଲେଖିବେ ବୋଧାତ୍ମକ, ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ ହବ, ଏଥିରେ କିଛି ବି ଭାବିବାର ନାହିଁ। ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ରହେ ନାହିଁ? ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍‌କୁ ଭଲ ଭାବେ ପଢିବେ। ଯଦି ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍‌କୁ 2 ଥର ପଢୁଛନ୍ତି, ଆନ୍ସର ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ ଲେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବ୍ୟସ୍ତତାର କରିବେ, ଏଇ ନାହିଁ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମରେ ହଇରାଣ କରିବ। ତ ସବୁବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍‌କୁ ଭଲ ଭାବେ ପଢିବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍‌କୁ ଏଣ୍ଡ ଯାଏଁ ପଢିବେ, କାରଣ ନାହିଁଟା ସବୁବେଳେ ଏଣ୍ଡରେ ହିଁ ଥାଏ। ତ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଏତିକି ପଢିକି ଆପଣ ଚାଲିଯିବେ, ରହେ ନାହିଁ ପଢିବେନି, ତ ଆପଣ ଭୁଲ କରିବେ। ତ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରିବେ। ତ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହେ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଏଣ୍ଡ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ରୁହେ ନାହିଁ। ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶେଷରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଆରମ୍ଭରେ,
ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗର ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶେଷରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ। ତ ସେଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଇଗଲା ନା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶେଷରେ ହେଲା ଗଠନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ଶେଷରେ, ଗୋଟିଏ କୋର୍ସର ଶେଷରେ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ କାହା ସହ ଜଡିତ? ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ସହପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ବାସ୍ତବ ଜୀବନ, ବିଶେଷ ଗୁଣ। ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ achievement ଟେଷ୍ଟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଜଡିତ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଖିବାକୁ କିପରି? ରାମାୟଣରୁ ରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କର। ଝରଝର ପରି ଆଉ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଲୁଚିଛି ନା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ଦିଶୁଛି ବୁଝାଇ ଲେଖ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ଦୀର୍ଘ ହବ ରାମାୟଣରୁ ରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କର, ସବୁଠୁ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁଟି ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ? ବୋଧ ବୁଝିଲେ ଯାହା, ଯେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପିଲା ବୁଝିକି କରୁଥିବ, ବୋଧ ଅର୍ଥ ବୁଝିବା, ତ ବୁଝିକି କରୁଥିବ। ଅଶୋକ କାହିଁକି କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ? ପ୍ର ଉପସର୍ଗ ଲଗାଇ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଗଠନ। କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ପୋଲକୁ କଣ କୁହାଯିବ? ଲୁଚିଛି ନା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ଦିଶୁଛି ବୁଝାଇ ଲେଖ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଏତେ କଷ୍ଟ ନ କରିକି ଯୋଉଠି କାହିଁକି ଥିବ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ଥିବ ମାନେ ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହବ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବନି। କିଏ କଣ କେତେବେଳେ ଥିବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ ହବ। ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଉଚିତ? ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକରେ 50 ରୁ 100, 1 ରୁ 50, 1 ରୁ 10, 100 ରୁ 150। ଦୀର୍ଘ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 100 ରୁ 150। କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ? 1 ରୁ 10, 30 ରୁ 50, 20 ରୁ 50, 40 ରୁ 50। ତ ଆପଣଙ୍କର 30 ରୁ 50 କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ। ଥିଓରି କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲି କି ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକର ଉତ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୁଏ? କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ। ଏଗୁଡିକ ତ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉତ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଏ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନରେ। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହାର ଉତ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ଅନନ୍ୟ। ଏହାର ଉତ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ଅନନ୍ୟ। କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ମେଳ ଖାଉଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଡ଼। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ନୁହେଁ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ। ଯେପରି ବିଜ୍ଞାନରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ସେହିପରି ସମାଜରୁ କଣ ହବ? ଯୋଉମାନେ ମୋର ଥିଓରି କ୍ଲାସ ଦେଖିଥିବେ ଏଣ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜିର ଭିଡିଓକୁ ବି ଶୁଣୁଥିବେ, ଏବେର ଭିଡିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ତ ବିଜ୍ଞାନରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ସମାଜରୁ ସାମାଜିକ ହବ। ତ ଏଇଟା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ। ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ହବ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବହିର୍ଭୂତ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ, ପ୍ରଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବହିର୍ଭୂତ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଷ୍ଠତା ଦୋଷ ପ୍ରାୟ ରହିଥାଏ? ବ୍ୟକ୍ତି ନିଷ୍ଠତା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାର୍କ ଦିଅନ୍ତି। ମେଳକକୁ ଆପଣ ଯେତେ ଜଣ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ବି ସମାନ ମାର୍କ ରହିବ। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠକୁ ବି ସମାନ ମାର୍କ, ବହୁ ବିକଳ୍ପକୁ ବି ସମାନ ମାର୍କ ରହିବ, ଯେତେ ଜଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣ 3 ରୁ 3 ଦେବେ, ମତେ ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ମୁଁ 3 ରୁ 2 ଦେବି। ତ ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଷ୍ଠତା ଦୋଷ ରୁହେ। ଆପଣଙ୍କର OTT 2014ରେ ଆସିଥିଲା। ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକରୁ ଫୁଲ ଓ ଫଳର ନାମ ଅଲଗା କର। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଥିଲି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଅଲଗା କର। ତ ଅଲଗା କର ମାନେ କଣ? ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟା ଉଦାହରଣ ଥିଲେ ହୁଏ, ପୁନଃ ସଜ୍ଜୀକରଣ ରିଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଟ୍ରୁ ଫଲସ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ ଓ ଫଳର ନାମକୁ ଅଲଗା ଲେଖିବେ ମାନେ ସେଗୁଡିକୁ ବର୍ଗୀକରଣ କରିବେ। କଣ କରିବେ? ବର୍ଗୀକରଣ।
ଗୋଲାପ, ସପୁରୀ, ଟଗର, ମଲ୍ଲି, କଦଳୀ, ପଣସ, ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଫଳକୁ ଅଲଗା କର। ତ ଅଲଗା କରିବେ ମାନେ କଣ? ବର୍ଗୀକରଣ। OTT 2013ରେ ଆସିଥିଲା। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍। ଠିକ୍ ବନାନ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲେ ତାହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ? ତ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିଛି ନା ଠିକ୍ ବନାନ ଥିବା ଶବ୍ଦ, ତାହେଲେ ସେଠି ନିହାତି ଭୁଲ ବନାନ ଥିବା ଶବ୍ଦ ବି ଥିବ। ଭୁଲ ବନାନ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଥିବ, ଗୋଟେ ଠିକ୍ ବନାନ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଥିବ। ତ ତା ଭିତରୁ ଆପଣ ଉତ୍ତରକୁ ଚୟନ କରିବେ, ଚଏସ୍ କରିବେ ଆନ୍ସରକୁ। ତ ଆନ୍ସର ହବ ଉତ୍ତର ଚୟନ ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଏଣ୍ଡ ଯୋଉମାନେ ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଓଡିଆ ପେଡାଗୋଜିର ଇଭାଲୁଏସନ ଥିଓରି କ୍ଲାସ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଥିବ। କାହିଁକି ନା ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେମାନେ ନିଜେ ଦେଇପାରିଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯୋଉମାନେ ମୋର ଓଡିଆ ପେଡାଗୋଜିର ଥିଓରି କ୍ଲାସ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ଏଇ ଭିଡିଓର ବହୁତ ଆନ୍ସର ନିଜେ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।